What's up mga ka-idol? Atong kuan karon mga idol ang atong alimokon idol. Nga gi-sit up din ni sa unahan idol kung naabay kuha mga idol. Ato susihon idol. Idol bubon. Inay lang idol bubon. Dol ra kay ni sa balay idol. Ara sa kilid dol kay under 3 ni pamani atong alimokon dol. Nara nato din higi sabit-sabit sa kuandol, kilid-kilid. Atong kauban si Bubon. Kung bata idol. Ban. Okay. Doraman po sa balay pero dito na sa layo-layo dol. Di tayo magubag bata dol kay delikado dol. Din hidol daghan kay alimokon din hidol. Daming layaw dito dol. Kaya lagi tayong nagtitrain dito sa malapit. Mga idol, tingnan natin kung may huli ba idol. Yan, dito natin siya sinit up idol. Ala, parang may huli idol. Ayan dul, oh. Ang laki dul. Ayan dul. Kung makikita niyo dul. Huli dul, huli sa trap dul. Kids trap dul. Ayan dul, oh. Huli idol. Dito banda dul, oh. Huli dul. Huli. Huli sa kids trap. Yan. May unang huli na. May huli na mga idol. Yan. Nakahuli yung under 3 ni natin idol. Yan sa idol. Hindi maklaro idol. Hindi maklaro. Ayan idol, oh. Yan yung huli idol. Parang kanina pa ata to idol. Yan dol. Kunin na natin dol. Baka lagasan ng balahibo idol. Hirap na. Kawalan din natin to mamaya idol.